ene nso bo ade de yenkwa kye asem dwumadie a ye no wo AKTV awurade adabroma ene nso mo so amene na mu a maba bepie Global Sun City na de tie ne se ye nyina ye nim yade kodi awu a aba wiase nyina maga na nso ye ho aba beka adwa mu asabie so asabie mu yaka ye nyina gudam se ye nhye ye ho so kakra na wotwem ye nsani ayekwe be ba beka ho na ya bom paye se awurade hu ye mobo ene awurade adom midru global no makoto me maame bi wo ho a awurade afa ne so ayi da ya kire no wama ne da ye wanya duro wo da ye mu a nyankopon afa kwan bi so a chance wonfa ensa yade yi a abaye kodi awuyi na mpanyifo sa eka ekum ye gene kwaku anum enu ntimi maame no o wa ha sabre yi a me ka sai ntime pese me bisa ne din na de wo bia no ye de ato so maame mpa cho be mo akwa aba e ba asem dwumadi so me pa cho na ye fra wo sai e fra mata yo mata de tie ne sai manya ne nte ye sa wo se wanya da ye waso da ye enya aduro a yade kodi awuyi ewade fa so de aduro ba na da ye ne sa na wusi hu no eye no kre say menya aduro no na da ye no e ba ye 3 weeks ni e ma me bo me bre ya mane ti be ka sha na ye nkra ye bobo hu na onu bo kire say ye be de kra na ye tumi de aduro no akọ enti me wo ba na ene be 3 days na da ye ne san ba biu na kire say maso ye bi na msan ko bo na mane ye nra na me frɛ ne bo na mane ti me bo na mane no na osu obedi hu dwuma ti ando pe mi wo fie me ko tema me ba ya osu wa ba ba hwehwe me na mse din asema na osu de me ka kire no no ena onye sofu bi omodi hu dwuma sofu ne se memra ene sound pe with bishia mo yo ma me pa chaw na da ye no sa na usi hu na duro no sa na si ba ye fa mpesa wo de to dwama amansan e chese Ghana wiase nyina ehunu kwa afa so wunya duro no eduro no de binya ne se meme won ho no me da me som da ya ne ye eduro a kire me de ye eduro ne kire me nso ha me de ye adwuma a eye pepepe obi a me de eduro no be san ya le bia ne hotom enye sa eduro wi ya enne de omo yi kire me eduro foforo ho a me de san manfo ya le mo hotom na eduro we ne de enne be 3 weeks na omo yi ni woda yem de kire me se ya le na aba no ehu aduro na omo de kire me no nti me mfa nko ma wo mo eti e ba sa no me bo be bra na mane na am se isi ya we no ya be de na de akọ udumi zore prekopesa wo ko hospital na de aduro e de akọ mo bisa ye nye ne sa nti e be ende no so start ai be hu kwan a e be fast ma su yu ene ye de ye mi onu nyina e de sre ya je aho asemodi nti ene 3 days anajo me dae na ye sa yi aduro ne chem se ma so ye de eye dukuro na de se meduro na wase ma so ye de nti aye se me nante se me ba nti mi ba pe na wase wa so ye de pa aduro na me dia ma se fa ko no mo vansa manfo yare aduro no me kai no first one me kai wan ga hwe wan nya ho adwuma bia nti wa so ye de nti aye se me nam no na aye sa de ram white kru no so wa so ye de pendi somje yare no bi nti oje yare ni bia na ukofa aduro na wonum a ubehu se wo ho beto nti hwa no de ade brand white no otobo me se ti hwa na me nam se na hu se ade na me hwehwe no ebi si won na ma hu se obi na ho na se bra mpo acho te sa de we fama me di o te ye no o hwa na no bra ne pem o pempe no a start edi nam se ade ate ade ma me no e de na wood na me koje ade ne half na ade no te na so pa ma koje half dem je half na me yi aba na ewom ni nyina afiri mu ti me yi ya pe na me start me wi ndi hwa no se start wi na me wi enti me wi ade na no se ko hospital na ko check obekọ na yale bi ni wo eye da ye ni mu a obekọ na yale bi ni wo enti wo wi a feduro no kwame ma omo yare no na omo ho ndo wo na msemati
ya de kye na pa na me sɔre yɛ ɛna me frɛ me brawi no ba yo ba na me ka kyɛn sɛ hwɛ sɛ da yɛ na da me som yɛ asa ba biu na we de ya san to ya len kra de ama me ma ne kra esre me sɛ ɛne menya yare ne bi ntimi nkɔ hospital nkɔ check enti eduro no sisi ebe ye ne den nurse onim doctors bi obebobo mo amane no obeka kire ne sofo ansa ti mi de bo mi bo se wa bebo ne sofo kura amane dia no pe mi so ya mi se mi kwotema me ba ya oso wa ba hwehwe am sa ne ma ba mi ofi no se ne me emra sofo bo mi ba kura mi nim se asa adwuma se ne yebedi wa ha no mo what say me na ne se me di eba ya sofo yi different one medite yo Ghana my wiase manyina mo amuhwe mi bia no da ye de nya ye pension na da ye beba efitete na nyame nam na difo so yi niam akere o mo woda yem na da bia me ka me se me hu ya nka nyansa ni bia nka bi da sofo asem kosi ni so wodi dwuma ya men na ye di afidie ye fa fidie so de aduro ya to dwa na se ye befa so ama nyame enam so ma ode ya sa yade yi sa sofo ni nyame nhira no pa na nsa mi a mete wo na obi frɛ me sɛ sofo baako e frɛ me sɛ nyame akasa kyerɛ ne sɛ onko bompa ma omo ya kwarantan wo mo na msipui sa na tie dia enamdua so na homa hu no soro me mu obi frɛ MP a wo bɛ no ye frɛ MP na asma obeka ne sɛ enipa na akasa nsɔre nkwa kwarantan ba bia kwarantan wo mo no enni na so obesa kogina wa salasi ye ko salasi ye to aba mo wo mo ntie sɛ ba bi biara wo hwɛ yɛn Ghana omampani na na dodan kwakufu ado mesrew ene diem nana ewiase de obi enye kwa ba kopa ne efa so a sabe son obi na ka so obi nim kwankora nwansana fa so forka na epanyifo se achinyedie ti na aboa nwansana ensonkuro nso yeku na yehu ano ehwe sampa so kuro nso ni a e papa ote me sa bankum so yi mebisa no de enti a wodi ye maame ye chi ba ye na no woka bibi se Mami oyare mre bi mami ma na duro ma nyame nam so ma ne hoto no timpese eka ekum ye gine kwakwo no mi bi se ono wankasa se papa esaja ya mo akwa ababie mu ai yo ye na me pa cho ye fra wo sai me din di pious yo na ya mami wunim ne sai ye mame no me nim ni se oye eduru e mamamfo me neti mantin baako ifie eni ifie so eben nti da kru na me wona me si meti pa me yehu a me hu de me ye na me ko no starter meti e pa me na me nyina ya me ya so sa na me ntwan owedu o ma me duru bi so sa ya brofu duru ana de benya brofu duru bi duru a wanoa nyame ndu ne me nim eduru ni din na yetu ne ba madam no kwa o Italy sisi mo ye mienu na mo ba ye na mo ba di eduru no ana so ni ye na yenkwa ne yenkwa gi eduru ne ene e bae na oru adem na ohwie do no gala mu o se de akakwe no chema emi no nyame de kwe ne menu medu na nopa no in fact ade be chi no me sorry e no ade aye me no nyina so etwa ma me jinso aye kama nti ho na me ye dem bi gi ni di ese ma me eni kwese edu no ejuma na se mu anso amesa ho na miti pa bibiem call no start miti wo no so ade asa ti ade chi a memra enti me kwa ye tini porch no so aso oba okwo ni fichire oba ya okuta haban mienu eba ye na no fa atre owura haban no amhwe na oposa haban ni dugu atre so na so mi pija miti ana odi edui ede so me dugu minemu afi de mon kakra mehwe ya na ese dia me eda after dia so edu no sa na edu no tie eya bibiduro no bibiduro no ya no mabrofu duro da bibiduro bi so ayi so ma wo so da yo so da ebe mu wa nti ese dia ma kono mu nse bia me bu ba na afi no sere me o sa na edu no tie so wan kan wi an kire me nkanye we djuma odi ma me se me nya nkanye nka me akoda nti me so bi gina ahwe no yakoma ne ye djuma ne wie ya na me ku se nya me fa so me koda ya ade be che no etipai no eko yo na mama memra so me pacho na duro no wa yes ana oji wiska na so wanyi usika baby you wanyi miska me yo when ye twame me ba mata me pacho nti se duro ya awurade enam da ye so de ama wo yi bibisa se Ghana mampani e ka kire wo se duro yi wo beto ama na na se wo ba ye ne den oh eduro no menton
ya njira me se mendom da ye ne bai wan ganja me se do me de ma nti kokoton wan ka se mendom wo se menje na me mfa ma ayalefo nti se nyame ya dom na se ye di kan ye duro no etesi ni ba be se 5 na 3 days wo kire se 3 days onu maduro na na pa awia anwumre nti obanom ne sa 3 days nti onom ne 3 days na se wo wia omo ko check nti okọ check ya ombe hu se yale bi ni ho nti so mo check na se yale bi ni ho a mini problem bia nti eno no ya ena ne se ye duro nti ama ayale fon ye nyi skip me omo anka se me nya me nshiraw na nado empanyifo se yanko ye ma yebede hu se kwa mutie na na wadie me di nya me di sraw adaworo manana ade bi wa bebifo ho sa ade bi afuo bi aya na ye nye ho ade bi afuo bi ano se we ka ye no se me de je pempempempem na so bi ko betimi aka so ton ni fie na ma me enu wasam ne se wonya aduro no ye kire nsem onto nti na me sraw wodi me so bi nhwe ye hu se de esite mesre me pa chopa na ruade yadom se de wo kire na se duro no ka nipa na yade no kope na se wo man no anase nipa yade no e we be fa no so asa na yade no se kono wase de bi no be ma na de na empanyifo se de opota ma na fie wonkiri se odi bomu kotokura wate aduaba bra to fam ye di e mani bunu ntina na wadawroma esempa wo sempa mata mame entese no betimi a kire ekwan yaduro ni se bi e ka won sa obetimi ya kire se de nipa be fa kwan no so obesi anom no mpachai o kire me se small grass bi e no mo de kire me ohun na abehu small grass bi no de kire me se ye hwie aduro na e ma na wo de ama ba ho awia no anom kro nwumre no anom ba ho emprensa dako for 3 days let's just say awie yo ena me ka sei eye wo foriso bo so me da etosu du 9 me 14th April enne ede ya me ka sei wo hwese de wo so amani asi abiri ya ohoho benya wa nefiri kromani yade yade yinti amaze se ye ni bie nyina ya kadem de obi empo de ohokwa na se de de ne toro benya sika de 20 yesramo ye pam wa chew mpanyifo am wo mayi mu ade a mesasi so biema ya me ya ne se wunya hinti bia na se mo bi kura beboa Ghana man na MP bi wo mpasua so na wo ka kire ne sese na mate ya na watwi na ni sasa bi yeson wo ne mpoa no na ebe ho kwa se bedrita me ba beto aba afi na wo wurawura fiem e pa chew mesra mu o mo adawro ma sese die sabia mu ene nipa nite kana na jamu ya na chese atwi afa so sa mo hwe a sade me kan da bia no ma hwe a mo de kwanse beto aba me de bia eba senti ni se kwase na ni tia sabia mu na ne chese aguro no na ni nyina na agu nti me de mu besi ha na mada mabadwafo na se ne mpanyifo me no mo tena ase na bebia wonsa beka ade bibia ne ne kine ya nana ababa wane senti me pa cho ma me sese nana kase o mampani his excellency nana do dan kwakufu ado wo kase me fa mra na nko ye duro na wo beko se edo ne de o kase menya mitimi nko ne fie nko ye duro ne wo ko sa ti se me ye ne wo meme ha intimi ye duro ne wia na de me ankasa menum bi bra ensu benum bi sofo ne ensu benum bi wankasa ensu benum bi mate edu no bi wia na na sade etie ni mpanyifo se kwakum ye de ne kwaku anum wo so obeye duro ne woni fie de mo ye duro ne woni fie a ono obenum bi me so ameka sai menum bi eye ofa pawes benum bi sofo na nam ne so nyame adawro ma woje asem no wantena so wo dwene nipa ho no wono so benum bi enti wadawro manana wo fre ni mpredu obeba na emo oba oba ye duro ne wo de aba na oba oba hwe sai enipa mi enum ana sai 5 na yi wo mo se oni kan fa duro ni kan wo mo no anopa no ka beba be fa na de na akoma ode akoma wo mo awia nso na wo de ama wo mo nwe no de ama mo ye ne saa nansa na edi nansa na ye nko test hwe ne efide nyankopon ebesi aye da ye de ma ye mfa ni agro ewade nam da ye mu eyi ne ma bebre e kire ne ma ebi ye ni suade hu bi ye da ye obi so ene enimu so sam na wo kasa ya na nyame yi na ye ma me die eye da ye na ade ama mani age ho a me peso mampani de ho gi asem yi musentini sai wo na ese obi ya boss bo nana ya ma odin ya nka ya ma odin ya nka enti wadawro ma mesere obomodena na di adure hu dwuma me na minim sai ebe bo ye nyina